jajua man banta krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus, icapa pe kita ringan. Jumpa ka kita ibas renungan guna minggu Palmarum tape minggu lambe, guna tanggal 20 siwah Maret tahun 2026. Ope kita ngongke kata di bata, sejadi pala renungan ta minggu indah, mari perlebe ras kitar toto si pesikap ukur tar toto kita. Oh Tuhan di bata, Bapa sir kuasa ibas geluh kami. Katandu si kantisik nari ioge dengan irenungkan kami. Bahandulah min tersuan ibas pusuh kami. Turah dengan erbuah. Ara sikap pengalako kami si tetap wari. Semaka tangkas terida. Ara sikap geluh kami. Maka kami kap anak-anakmu. Kuasa indu dage pusuh perukuran kami Tuhan. Telah tetap atan kami ngangkai surah-suradu. Ibas lar Kristus kami toto. Amin. Kalian Tuhan kata di bata si jadi palas renungan ta guna minggu Palmarum enda ibuat ibas Lukas ya. Injil Lukas bindu 10 siwa ayat 20 seku ayat 40 katana bagenda. Surak-surak si Maria ibas pintun gerbang Yerusalem. Kencai katakan Yesus perumpamaan terus kena perdalanana ku Yerusalem. Asum ia nggondeher kubet page ras Betani eme daerah i urut seton isruhna dua kala ajar-ajarna leben. Nina to lawas ku kota si arah leben dua. Sekenca kam kubas kota ida petindu kari sada kalede tambat. Kalede silanga pernah irsa kala. Osari nalina jenari baba ku jenda. Adelit kari kala nungkun man bandu. Engkai maka yo sarindu nindulah perlu Tuhan. Maka lawas si dua kala ndai jana ida petina kerina bagi singgo ikatakan Yesus Asum iyo sarina nali kelede ndai nina empu kelede man bana. Engkai maka iyo sarindu. Terjawab ia perlu Tuhan. Jenari babana kelede man Yesus. Ikimbang kena uisna kugurung keledee jenari sampatina Yesus ngersaksa. Asum iteruskan Yesus perdalanana. Ikimbangkan kala uis ibas pasar. Kenca ia nggondeher ku Yerusalem. Ngincua iurut seton nari. Mulai mengajar-ajar sinterem. Singikutkan ia surak-surak. Alusora si megang ipuzina di bata. Maria ukurna perbantan da senggat si dahna. Surak-surak ia nina. I pasu-pasu gelar raja sira ibas gelar Tuhan. Keryahan i surga ras pujin man di bata. Piga-piga kalak parisi si ikut ibas kalak sinteram ngarana man Yesus nina. Oh guru, suruh min sini ajar-ajaran do Ngalawi Yesus, adi sini kala enda. Batu-batu enda si arsura. Sejenda kata di bata si seman banta alu tema raja sire ibas gelar Tuhan. Raja sire ibas gelar Tuhan. Kekalian Tuhan adi rahmaate orang penting. Kukutan duntah pe kujabudu. Misalnya orang penting bupati, atau mungkin gubernur, atau mungkin si lebih deras kita emkap kalimbubu. Silih mansir silih, eda mansir eda, tapi mama ras mami. Kira-kira adireh kalak si penting kaisa jange persika pendu. Tentu rumah talebe, tapi kutata si pesikap gelap bersih membagi. Uis tape, uis siapa ya teta si pake, si metunggung, si rapi, si nyaman, si lamurap ban nambau kikita. Si persiapkan. Jenari pangan kaya teta si pesikap. Rasi debana. Lit pengalaman sada jabu, sikap ngalo-ngalo kerehen kalimbubuna i Australia nari. Kalimbubuna meturang sindahara, ngondekah kelamulih kukuta.
Maka ibayangkan si perbulangan resindahara enggom dekah kal kalimbubuna laman pangan-pangan khas kalak karo. Jadi ni nasapi-sapi ya si lah pagi gulain khas kalak karo mo pagit-pagit. Cenah memang itah kalak pe si perbulangan jago kal iyang gulai pagit-pagit. Maka kencang wa isepakati mulai idaramina bahan-bahan gunar bahan pagit-pagit. Itadingkan na dahin na jenari belanja ia perlebe ia ku ingan potong lembu. Si jarakna cukup dau bas rumah nanari. Tapi lana yakap na masalah dengan lana iukurina asakai kekerina. Laya berhitung soal untung rugi sebab si terbaik maatenai sikap kena. Si niarap kena meriah men ukur kalimbu punandai mansa. Maka singkat cerita kan cadung kerina ilegi nama kalimbu punandai ku bandara. Jenari bas bandara nari min terbabana ku rumah. Isajikan na magulen pagit-pagit singoy tasak kanandai. Jenari man makalimbu punandai. Lahap ka kaliaman perbanta na kapna. Ngidah si seisi jabu endai. Terkhusus si perbulangan rasindahara. Meriah kelakapna. Perbanla sia-sia kini latihanna. Apa ikam kekelin Tuhan, lit pengalaman du menam seri. Ngalo-ngalo kalak si penting siakap, mabai kita nikapkan si terbaik kap. Bahkan mawon lanai bo kita berhitung, karena asakai nggo pengeluaran tak. Sebab keriahan ukur nggo jadi fokus utama. Pas kangen dah bagi gambaran si turi kenibas Injil Lukas. Ija kalak sinterem idalan menuju gerbang Jerusalem bagi pekalak si empu keledde ibrena keledena man ajar-ajar Tuhan Yesus lanai ukurina untung rugi bagi pekalak sinterem singkimbangkan uisna i pasar alu meriah surak-surak ia kerina enda kerina cara guna ngalo-ngalo kerahan Yesus si ia kinina raja. Tapi apakah suwe pengarapan kalak sinterem rasmi si sini baba Tuhan Yesus mari si pabagesi lebih palas renungan ta enda. Ibas palas renungan ta Lukas 10 siwa ayat 20 walu suku ayat 40. Ija iturikan momen ija Yesus nandangi ngalakan kini seransah ku kematenna. Konteks na pasasi Yesus ras ajar-ajarna sangana bas dalan menuju Yerusalem. Ija ibas tradisi Yahudi menjelang wari raya Paskah. Si merupakan peringatan wari pembebasan Israel ibas Mesir nari. Kerina pulung i Yerusalem. Jadi ope bangkat ku Yerusalem isuruh Yesus dua kala ajar-ajarna. Kuna ngelagi kalade sila nga pernah irsak kala. Berarti kalade nguda dengar. Isuruh Yesus gela iosari nalina. Jana adilit kala sinungkun katakan. Perlu Tuhan. Maka bagai mailakokan ajar-ajar si dua kala dai. Kisah enda pe icatatkan ibas telu Injil si deban. Matius, Markus, ras Yohanes. Maka ilakokan ajar-ajar dai makrina perintah Yesus cenah jadi mesuai bagi si katakan Tuhan Yesus bancis yoge ibas ayat 20 walu seku ayat 34. Ije terida maka Yesus tuhu-tuhu berotoritas pegang kendali semaka lalit perlawanan si empu keledendai bagaikan saya katakan perlu Tuhan ya. Rela yang ngendeskan keledena. Kemungkinan besar terjadi kita kan gelar Yesus ngosekel terberitaan apa sasi. Maka kanca bagai ibaba ajar-ajar nai me kelede man Yesus. Ikimbangkan na wisna igurung kelede isampatina Yesus ngersaksa.
Bas perdalanan ikimbangkan kalak ka uwis ibas pasar. Adi istilah genduari bagi permadani nalah red carpet make. Adi sioge kape ibas Injil Yohanes bas bindu 10:2 ayat 10 telu icatatkan maka i alo-alo jelma sinteram Yesus alu ngamparkan uwisna jenari nak te lambe tape bulung palma. Jana lambe simbol kemenangan kap. Biasana ipake guna ngalo-ngalo kerehen raja si mulih perang nari si maba berita kemenangan. Ara sikap enda ituduhkan jelma sinterem tanda hormat na kempak Yesus. Kenca Yesus godehar ku Jerusalem rehen jelma sinterem ipujina Tuhan. Maria ukurna perbahan tanda sengget si idana. Ayat 37. Jenari ikatakenna. Ipasu-pasu gelar raja sira ibas gelar Tuhan. Keryahan isurga ras pujin mandi bata nina. Endam bukti maka gelar Yesus nggo tuhu-tuhu terberita erkitekan tanda-tanda sengget tapi mujizat si bahanna ipuji nama gelar di bata. Adisi OGK Injil Markus 10 sada ayat siwa ibas terjemahan bahasa Indonesia nina Hosana. Ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana seruan si bas bahasa Ibrani Hosiana, selamatkanlah kami ertina. Maka arah surat-surat enda situhuna tersirat pengarapan jelma sinterem. Arah keren Yesus surah-surah namin bangsa na selamat. Sebab situasi pak sasi bangsa Israel, bangsa Yahudi itero penjajahan kalak Roma. Kerehen Yesus ku Jerusalem rangkaian kerina sibahan jelma sinterem aras ajar-ajar ni Tuhan Yesus dai. Situhuna enggom tersurat ibas nubuatan nabi-nabi. Endam penggenapan na. Adinina tersurat bas Zakaria siwah. Ayat siwah. Ngatakan maka reh meraja. Ia reh kersak kelede. Kelede singuda dengar. Anak indung kelede nina. Kelede simbol perdamaian. Nuduhkan kini terukan ukur. Ngatakan sama ka Yesus reh labo gunar perang. Sebabna lah yang ngersak kuda. Ya, di kuda biasanya ipake guna perang. Tapi kelede biasanya ipake guna ngangkat beban. Jana iba sisi si deban tengah riahna surak-surak ngalo-ngalo keren Yesus lit kasi lamria ukurna. Makalak parisi. Semaka nina guru ninaman Tuhan Yesus. Suruh min sini ajar-ajar ndui. Nina. Maka ngalui mo Yesus. Adi sini kala enda. Batu-batu enda masir surak. Nina Yesus. Jawaban Tuhan Yesus mereka erti maka kebenaran fakta bahwa ia mekap raja sira ibas di batanari. Elabanci ibu niken. Bicara sini ajar-ajar na sinterem batu kari ersurak. Ngatakan maka kemuliaan Yesus mutlak. Ya. Dagi arah palas renungan tak enda kita lajar nandai di bata arah misi Yesus ku Jerusalem. Tuhan Yesus milih kelet de jadi dalan na ku Jerusalem. Dan cidakan maka kedaulatan na labo bali ras kekuasaan tapi kedaulatan doni. Alu ukur si meteru icidakan Yesus maka ia raja ibas Tuhan nari labo raja ibas pilihan tapi ketetapan doni. Maka labo ya seri ras raja-raja doni eda. Sosok raja ibas diri Yesus kini raja nar palaskan damai. Kini terukan ukur melayani. Bagi
Labo penindasan, labo peperangan, tapi kekerasan. Janah kelede si pilih Yesus mesti nga pernah yersa. Labo singgo biasa, tapi singgo terlatih mawa beban. Ngatakan sama ka raja sire ibas di batanari kudus. Ya. Kelede sila nga pernah yersa. Khusus kakin untuk Tuhan Yesus. Labo sih, nggo metua ia singgo terlatih mawa beban. Sana biasana adik kelede sila nga pernah yersa. Nga boya terlatih. Ya. Banci dengan sulit ikendalikan tupung irsa. Tapi Yesus si kuasa. Armahan kelede sila nga terlatih. Si sulit denga ikendalikan. Tunduk manbana. Alu bagi misi Yesus. Mengajari kita arma terukur. Misi Yesus ngajari kita kesederhanaan, ngelai, maba, damai. Jadi adik Yesus si kuasa. Ija kelede banci tunduk manbana. Reh ia guna ngelai. Harusna kita lah boleh perayakan tak ilai. Isi kakin kita. Adi Yesus raja siraibas di batanari. Melayani. Masa pangka kita mindo ilayani. Adi kita serayan Tuhan. Jabatan serayan nuduhkan maka kita kap suruh-suruhan Tuhan. Maka labo pantas kita tenang-tenang saja i rumah tupung waris sermon. Tupung lit kunjungan diakonia. Tupung lit siman apulen rasi debana. Adi ngasup dengang. Adi kita pengurus PJJ, pengurus Moria, Mamre, Saitun, Permata, KKR, lead kegiatan-kegiatan gereja. Siahkan teman ta. Labo kita kasih ngeranaya rapudi ngatakan ca, lo perlu Apakah adinggo kalit piga-piga dahinay kay ngedeba ninta ka. Padahal kita memitra pelayanan serayan Tuhan ras pandita. Adilit kape kegiatan-kegiatan kategorial. Uga gelah meriah akap teman tanandai Tuhan. Arah kegiatan-kegiatan bagilah sibahan. Ula darami krian ukur ta sendiri. Ajas manfaat ka kita Mon lit ka deba meriah ka akap nala kalak reh. Gelah muli banci maba nakan. Sebab buai sisa konsumsi. Kamela bolit si bagai. Jenari. Arcurmin ka kita. Ara ajar-ajar Tuhan Yesus singgit ngelakukan perintah Tuhan Yesus. Alus ada kalimat ngenca modal si berikan Tuhan Yesus. Perlu Tuhan. Alu modal kalimat enda tetap ukur ajar-ajar ndai ngelakukan sa. Padahal secara logika banci saja ragu-ragu ye. Entahlah kari mereka lah tena banci saja. Adikam. Misal na buat kami sepeda motor ndu. Cesungkun ndu. Engkai maka buat ndu ni ndu. Jawab kami perlu Tuhan ning kami. Bancing lah nebo kita siangkan. Banci saja lo kam rela Janah kami jine banci kang lopang. Tapi ajar-ajar Tuhan Yesus lah ya ragu. Ila kau kena perintah Tuhan Yesus Alu tepat. Lah kurang, lah lebih. Ya. Ila kau kena tepat bagi perintah Tuhan Yesus kerina. Enda jadi curmin wan banta. Bas ngelakukan perintah Tuhan ibas geluta. Adi nina Tuhan Yesus ibas Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah katakan ya. Jika tidak hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya ulah kita nipu. Enda perintah Aturna lah kita ragu-ragu dalam kenca. Ibas jabatan si percayakan man bandu. Ibas dahin si neskan man bandu. Ibas kepanitian kai pekam ikut muat bagin. Tertekilah. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ula jembue taki pacik. Sirban kita jadi macik. Perban geluh kita
ikuasai si jahat. Kugagia tantangan si man hadapan ta. Dalankanlah perintah Tuhan. Dalankan kebujuran tanpa ragu-ragu. Jenari si idah mau kuasa Tuhan ibas geluh ta. Ibas minggu pasion si terakhir MK pepitukan. Sini gelari minggu palmarum tapi minggu lambe eda. Eda menjadi minggu pasion pendungi tapi penutup. Ibas perdalinan pitu minggu pasion singgo sidalani kita. Jadi sikap kita guna bangketku Kamis si Badia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengarapan, Ras Minggu Paskah. Enda kerina rangkaian bagi cerita film ngenda. Alur cerita Kamis si Badia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengarapan, Seku Minggu Paskah. Cerita bersambung. Penekanannya beda-beda. Dagi kekelituan arah kerina kenesaran Tuhan Yesus. Lihat kepekan misi Simbelin. Si maba kita ku kemalaman ate. Arah rangkaian prapaskah seku paskah. Si idalani kita mulai Kamis seku Minggu. Amin gia si tuhuda. Adi syukur-ukuri arah nats Lukas endandai. Si tuhuna kerahan Yesus ku Jerusalem. Naruhkan kesah nange. Surat-surat jelma sinterem. Sindube muji di bata. 4 warinari ngombenai. Bahkan mungkin saja sir surat-surat dai ikut Kang J ngatakan salibkan dia. Tepung Yesus diadili. Cana mungkin ikut Kang ia milih Barabas. Waktu isuruh Pilatus pilih antara Yesus tahpe Barabas guna ibebaskan. Tapi Yesus lah lupa nandangi misi si bawana. Memaba keselamatan man karena manusia. Ibas geluta si tepuari pe bancikang sinanami. Bagai-bagai kenesran menamseri rasi idanami Tuhan Yesus dai. Ijakala sindube mahulikal si akap. Puji-puji kena kita. Bansi saja rapudita ia kang sirusur nan sakapkan kita. Ya kang sirusur na menjelek-jelekkan kita. Bicara lid gia sebagai lodali. Ingat Tuhan kap raja. Ia si mada kuasa. Ku ia kita lebuh maka idengkah kena pertotonta. Bagi nina pemasmur. Ibas ogenta masmur. Siwah puluh siwa ayat sada. Seku ayat pitu. Masmur enda nekankan karena keadilan Tuhan. Bagaimana kesetiaan Tuhan man bangsana. Maka fokus saja kita dalankan perhatian Tuhan. Fokus saja kita muji Tuhan. Dengan lakukanlah si benar. Tuhan sir kuasa mesti negakkan keadilan. Bagi Musa, Harun, dan Samuel. Labo lalit tantangan sinialakan nabas ngikutkan Tuhan. Tapi tutus yer toto. Maka idangkahkan Tuhan mah pertotonna. Jadi adilit teman si menjelek-jelekkan kam. Ia kap urak rezekina. Sebab lana ingat nardahin tarun cakapkan kita ma iyang rugi. Man Tuhan sajalah kam curhat. Adibas dalankan si benar, si mahuli, itu duh kalak kita cari muka. Ingat upah talabo bas manusia nari. Tapi bas Tuhan narika. Sebab kita ngeluh labo gunan darami pujian. Tapi uga gelah kita atan selamat sehku surga. Singoy sikapkan Tuhan Yesus. Man kalak situ. Adi dosa sisingatkan kalak. Ban ialah bujur. Nang ko ia bas gereja misalnya. Merawaka ia banta. Padahal ati tandai gelah olah ia kena hukum di bata. Ije lanai bosalah ta. Adi enggom si persingeti lanai bosalah ta. Tapi adi siete si sini kan salah kita. Cenari lit kangen da jelma bagi kalak parisidai. Kerina kalak meriah ukur ia ngecalang. Jelma percian. Bas doniende penterem jelma si bagai. Dan apresiasi kita arah teman, arah kantor, arah gereja. Cian ia.
kalak sebagai pedihatlah. Sebablah boleh tambar nacian. Turut ia ngepagir kedang na tu bibi berna. Cana ingat Tuhan meteh kerinana. Maka mari si pesikap kini tekenta. Dalani kini seranta alu tetap setia man Tuhan. Yesus yang melamatkan kita alu mentasi kini seran. Jadi olah si sia-siakan pengorbanan na. Dalankanlah perhatian Tuhan. Ula ate-ate tang geluh. Cana pujilah Tuhan kita kak geluh ta. Labo tupung bagi ukur ta si jadi. Bagi jelma sinterem si ngalo-ngalo Tuhan Yesus bangkat ku Jerusalem dai. Banlit nge surah-surana maka puji kena Tuhan Yesus. Ban jadi kelatena. Tapi baslah bagi ukurna. Misi Yesus berbeda ras pengarapan na. Nggola nai lik surak-surak dai. Ngadi. Tupung Tuhan Yesus ipakukan kayu persilang. Lanai lik saada pesir surak. Kekalin Tuhan mauan bas geluh tapi terjadi sila bagi ukur. Tapi baslah bagi ukur tagia telah misi Yesus berbeda ras perayakan dunia ida. Misi Yesus mengguna melamatkan kita. Cana ia mengkapdalan keselamatan man kerina kita. Singalokan ia jadi raja ibas geluhta. Amin. Tuhan pengasup kita nalankan peratena ras kita retoto. Oh Tuhan, Bapa kami sidam alu kelang ate. Si tetap ngajari kami. Guna nandai kami dengan metah pratendu. Sampati kami Bapa alu penampat kesandu si badia. Gelah tetap kami ngasup pekena-kena kini teken kami. Pekena-kena cara geluh kami. Cara kami rukur pe. Semua kaalu bagai kegeluhan kami. Jadi tama kemuliaan man gelar saja. Endam sembah toto kami man bandu Tuhan. Ibas gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Selamat minggu pasien si pepitukan. Tuhan si masu-masu kita kerina.